महंगाई की लहर, गवाले भी मैदान में आ गए। दूध की कीमत 30 रुपए फी लीटर बढ़ाने का इंदिया दे दिया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कहते हैं ईंधन और चारे की कीमत बढ़ने से लागत बढ़ चुकी है। फी लीटर दूध की पैदावारी लागत 177 रुपए बनती है। सारिफ तक दूध पहुंचाने में फी लीटर कीमत 195 रुपए बनती है। शहर के दाखिली रास्ते पर ट्रैफिक का बड़ा मसला हल होने के करीब। सगियां और शरकपुर रोड की तामीर बहाली पर काम मजीद तेज। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। बेगमपोर्ट से फूल मंडी चौक तक 4 सड़कों की तामीर बहाली होगी। एलडीए का रवा माली साल मंसूबे को मुकम्मल करने का ऐलान। पीटीआई के दौर में किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। लाहौर में अरबों रुपए के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। आवाम को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सगियां मंसूबे से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। वजीर आला पंजाब का सगियां शरकपुर रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त की जिम्मेदारी आसिफ जरदारी को दी। इमरान खान सारे खेल का जुर्रत के साथ मुकाबला करेगा। सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। सब मफाद परस्त इकट्ठे हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद ढीली ढाली है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी हालात दुरुस्त न किए तो सियासत खत्म हो जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन की पेशगोई। कहते हैं लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। मुलाकातों में मसरूफ रहे तो अवाम एतबार करना छोड़ देंगे। मुलाकातों में तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं जिनका जिक्र क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश पर ला रहे हैं। हुकूमत ने गरीब अवाम का भुरगस निकाल दिया। 3 साल में साफवानी कंपनी जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ पार्टी लीडर हैं, वो जो हुक्म देंगे करूंगा। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अदालत पेश। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त आए। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने का शौक पूरा कर ले। अदम एतमाद की तहरीक चाय की प्याली में तूफान के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म का दौरा रूस तारीखी था। वफाकी वजीर शफकत महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। खारिजा पॉलिसी वाज़ेह है, हम गैर जानिबदार हैं। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। 3 रोज़ा इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो का इफ्तिताह। बोले कारोबारी सरगर्मियों को फरोग़ देने के लिए एक्सपो का एहतमाम इंतहाई अहम है। तफ्तीशी निज़ाम में मुबैना सुस्ती। थाना कहना के 102 चालान ज़ेरे इल्तिवा। एसपी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने सीसीपी लाहौर को 2 हफ्तों में चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। सरकारी अस्पतालों में महंगे शॉपर खरीदने के खिलाफ तहरीक इल्तिवा जमा। तहरीक इल्तिवा लीगी एमपी अनीजा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई। लेडी विलिंगटन, शाहदरा और मेयो अस्पताल में महंगे तरीन शॉपर खरीदने का इंकशाफ हुआ है। तहरीक इल्तिवा का मतन। यूटिलिटी स्टोर्स 6 रोज बाद फाल। घी और चावल यूटिलिटी स्टोर से ताहाल गायब। खरीदारी के लिए आए शहरियों की जानिब से इजहार तशवीश। यूटिलिटी स्टोर्स रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए 6 रोज बंद किए गए थे। बीएड न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। असातिज़ा की खाली आसामियों की तादाद भी 95,000 से तजावुज़ कर गई। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल टीचर की 54,700 आसामियां खाली। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि पीपीएससी के जरिए जल्द भर्तियां होंगी।
لاہور کی 15 مارکیٹس کی تزئین و آرائش کا فیصلہ، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی تجویز، چیف سیکریٹری کی لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت، چیف سیکریٹری سے وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر ناصر سلمان کی سربراہی میں تاجروں کے وفد کی ملاقات۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی، فیروز پور روڈ پر بغیر نقشہ تعمیرات میں ہوشربہ اضافہ، چیف ٹاؤن پلانر محمد طاہر میو کی 3 افسران کے خلاف ریگولر انکوائری کی استدعا، ڈی جی ایل ڈی اے کے افسران کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم۔ گوہر نفیس نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کا چارج چھوڑ دیا، رائے منظور حسین نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کا چارج سنبھال لیا، چارج لینے سے قبل رائے منظور کی چیف سیکریٹری پنجاب سے ملاقات۔ سیکریٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی جانب سے کھلی کچہری، ڈاکٹرز، نرسز اور ہیلتھ ٹیکنیشنز نے اپنے مسائل و شکایات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی بولے، تمام زیر التوا کیسز کو جلد میرٹ پر نمٹایا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت قذافی اسٹیڈیم میں اجلاس، فائنل مراحل کے لیے پارکنگ تا اسٹیڈیم انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور بولے، صفائی، شٹل سروس اور ماسک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت اجلاس، 2022 کا ٹریننگ پلان آئی جی پنجاب کو پیش کیا گیا، 38,000 پولیس ملازمین کو تربیتی پروموشنل کورسز کروائے جائیں گے۔ واسا کے ریونیو بلنگ اور کلیکشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ، واسا کے آئی ٹی افسران و سٹاف کو جدید خطوط سے متعلق آگاہ کرنے کا پلان، ریونیو بلنگ اور کلیکشن پر واسا کے 16 افسران و ملازمین کی ٹریننگ ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا معاملہ، چیئرمین الیکشن بورڈ میاں عرفان اکرم کی سربراہی میں اہم اجلاس، امیدواروں کے الیکشن نتائج پر ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی یقین دہانی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ڈسپیرٹی الاؤنس روک لیا گیا، یونیورسٹی ملازمین کا 25% ڈسپیرٹی الاؤنس چانسلر کی منظوری سے مشروط، یونیورسٹی انتظامیہ نے چانسلر آفس کو رسمی منظوری کے لیے خط ارسال کر دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہیلدی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد، ماہر غذائیت اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی جانب سے آگاہی دی گئی، طلبہ کی جانب سے گھر کے بنے کھانوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔